leçon 7 해보실까요? leçon 7. 기차를 타고 프랑스 학교 기숙사에 도착. 네. 자, 소피가 이렇게 말해요. Bonjour, j'ai réservé une chambre. 네. 그렇죠. 호텔에 도착하신 거예요. 그러니까 réceptionniste가 Oui, c'est à quel nom? 어떤 이름으로 되어 있죠? Au nom de Sophie Lee. 네, Sophie Lee 이름으로 되어 있어요. Vous pouvez épeler votre nom? épeler 스펠링을 부르다죠. Oui, c'est L-E-E. Vous avez réservé une chambre. 네, 방 하나 예약하셨네요. Simple, chambre simple. Pour une nuit. 네, 하룻밤. Avec le petit déjeuner. 네, 아침 식사가 포함된. Oui. Tenez, voici la clé. 여기 열쇠가 있습니다. C'est la chambre 607. Au 6e étage. 6e étage. 6층이죠? 네. 물론 한국으로 치면 7층이 되는 거죠. 왜냐면은 프랑스는 1층을 0층이라고 하잖아요. 네, rez-de-chaussée. 그 다음에 2층이 premier étage, deuxième étage, troisième étage. 아시죠? Il y a l'ascenseur à votre gauche. 네, ascenseur, 엘리베이터가 왼쪽에 있어요. Merci. Bonne soirée. 좋은 저녁 되세요. Vous aussi, merci. 네. Ensuite, 이번에는 gare, 역으로 간 거예요. Bonjour, bonjour. J'ai réservé un billet pour Bordeaux. 보르도로 가는 billet를 예약했어요. Vous avez le numéro de réservation? 예약 번호 있으신가요? Oui, tenez, 여기 있습니다. Je suis désolé, ce train est annulé en raison de grève. grève. 파업이잖아요. 그래서 파업 때문에 annulé, 취소됐어요. 그래서 프랑스는 좀 파업이 좀 많은 나라죠. 요즘에도 기차 파업이 좀 있는데, 그래서 좀 이용이 많이 불편한 경우가 있어요. 그래서 안타깝게도 소피가 도착하는 날 파업이 있었네요. Pardon, je n'ai pas très bien compris. 잘 이해 못했어요. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? 그러니까 Vous ne pouvez pas prendre, 탈 수 없어요. ce train, 이 기차를. Parce qu'il y a la grève. Comment est-ce que je dois faire? 어떻게 해야 되나요? Pour prendre le train, pour aller à Bordeaux. 보르도로 가는 기차를 타려면 어떻게 해야 돼요? 그러니까 Vous devez attendre jusqu'à ce soir. 오늘 저녁까지. jusqu'à 어디까지잖아요. 또는 언제까지? 오늘 저녁까지 기다려야 되고요. Sinon, je peux vous rembourser. rembourser, 돈을 되돌려주는 거예요. 환불해주는 거예요. votre billet maintenant. 지금 환불을 해줄 수가 있습니다. 그러면은 저녁까지 기다리는지 환불을 하는지 결정할 수 있는 거죠. Ensuite, 다음 대화. Il n'y a aucun train pour Bordeaux aujourd'hui. 보르도로 가는 기차가 aucun, 아무것도 없나요? ne aucun이 아무것도니까요. pas 대신 aucun. Vous avez un train à 20h40. 20시 40분에 기차 하나 있어요. Si vous réservez maintenant, 지금 예약하신다면은 si 만약에 지금 예약하시면 vous pouvez prendre ce train. 이 기차를 탈 수 있습니다. Oui, alors je vais réserver ce train. 이 기차를 타겠습니다. 이 기차를 예약하겠습니다. Je vais vous rembourser votre billet et ensuite réserver le train ce soir. 그러니까 le train ce soir. le train de ce soir. 오늘 저녁의 기차를 예약하겠습니다. 지금 바로 환불을 해드리고요. D'accord. Vous réservez en première ou en seconde classe? En première classe 1등석, en deuxième, en seconde classe 2등석. En seconde classe, s'il vous plaît. seconde는 deuxième이란 뜻이에요. 두 번째. Vous prenez un aller simple ou un aller-retour? aller simple. 가는 것만이요? 아니면 aller-retour? 갔다 오는 거요. 왕복이요. Ce sera un aller simple. Voilà votre billet. Je suis désolé pour cette grève. 그래서 je suis désolé pour 뭐 때문에? 이 파업 때문에 죄송합니다. Ce n'est pas grave. 괜찮아요. 잘 해결이 됐죠? 그래서 annonce, 이거는 방송이에요.
여기서 방송이 나와요. Votre attention s'il vous plaît. 이거는 이제 말 시작할 때 안내 방송입니다. Votre attention. 잘 들어주세요. S'il vous plaît. Le train numéro 1384. 숫자 문제 없죠. 1384. En provenance 어디서 오는? En provenance de 어디서 오는? De Nice. Va arriver 도착할 거예요. À 20h35. 20시 35분에 도착할 거예요. Voie D 라인에 그렇죠? A, B, C, D. Voie A, Voie B, Voie C, Voie D 이렇게 있는 거잖아요. 그래서 그 다음 le train numéro 2114 qui vient de Cannes. 깐에서 오는 그렇죠? Va entrer en gare. 역으로 들어옵니다. À 20h47, voie B. Le train numéro 3427 qui part à Bordeaux. 이거는 소피가 타는 기차네요. Va entrer en gare à 20h50, voie F. Le train numéro 3427 à destination de Bordeaux va partir. 이번에는 이제 출발할 때가 됐습니다. 그렇죠? 출발할 거예요. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. 그래서 이거는 prenez garde, 주의해 주세요. à 무엇에? à la fermeture, 닫히는 것에. automatique, 자동으로. des portes, 문들이 자동으로 닫히는 것에 주의해 주세요. ensuite, 그 다음에 이제 도착했어요. 그래서 vous êtes arrivé à la gare de Bordeaux. 보르도역에 도착했습니다. Assurez-vous, 확인해 보세요. Que vous n'avez rien oublié dans le train. Vous n'avez rien oublié. 아무것도 잊어버리지 않았는지 확인해 주세요. Ensuite, 이번에는 accueil de la résidence. 그래서 résidence에 도착한 거예요. Sophie, bonjour. Je suis désolé, je suis en retard. 죄송해요, 늦었어요. Je suis en retard. Je sais, 알아요. C'est à cause de la grève. À cause de 뭐뭐 때문. 파업 때문이죠. C'est à cause de la grève. Ils sont toujours en grève de toute façon. De toute façon 하면은 어차피 이거예요. 그들은 항상 파업 중이에요. 좀 과장되긴 했지만 이렇게 말했어요. 그래서 Oui, j'ai été surprise. Surpris, 놀랐어요. Surprise, 여성형이에요. Je suis heureuse d'être là ce soir. 여기 있게 돼서 기쁩니다. Oui, vous avez de la chance. 행운이 있으세요. 운이 좋으세요. Parce que les autres étudiants, 다른 학생들은 ne sont pas venus aujourd'hui. 오늘 안 왔어요. Ils vont peut-être arriver demain. 어쩌면 peut-être 내일 도착할 거예요. Vous devez être fatigué. Vous devez être fatigué 하면은 피곤하셔야 돼요가 아니에요. Vous devez être fatigué 하면은 피곤하시겠어요 이거예요. 아시겠죠? 그래서 devoir 동사가 이런 식으로 쓸 수도 있어요. Vous devez être fatigué. 피곤하시겠어요 이거예요. 피곤해야 돼요가 아니고요. 아시겠죠? Oui, un peu. Vous avez fait un bon voyage quand même. Quand même, 그래도. quand même. 그래도 좋은 여행 하셨어요? Oui, ça va. Je vais bien dormir ce soir. 오늘 잘 잘 거예요. Alors, vous avez votre carte d'étudiant? 학생증 있으세요? Oui, voilà. 여기 있습니다. 6. Venez par là. 이쪽으로 오세요. Venez par là. Je vais vous montrer votre chambre. 당신 방을 보여드릴게요. On y va? Oui, on y va. Donc, vous allez passer 2 ans. 2년을 보내실 거예요. dans ce campus. Vous verrez. 두고 보세요. Vous verrez. 보실 거예요. C'est très agréable. 아주 편하네요. ici. 여기는. Il n'y a pas trop de bruit ce soir. Le soir. 오늘 밤이 아니고 밤에 너무 소리가 있지 않나요? Il n'y a pas trop de bruit. trop de 너무 많은 bruit. bruit 소리. Non, ça va. 괜찮아요. normalement 원래는
C'est plutôt calme. 예, 좀 calme한 편인데요. 조용한 편인데요. Mais ce soir, c'est l'anniversaire d'un étudiant. 한 학생의 생일이에요. C'est pour ça. 예, 그것 때문이에요. 그래서 c'est pour ça qu'il y a du bruit. 그래서 소리가 있는 거예요. S'il y a du bruit le soir, appelez-moi. 만약에 소리가 저녁에 소리가 있으면 시끄러우면 전화해 주세요. 저를 부르세요. Appelez-moi. Merci. Voici votre chambre. 여기 당신의 방이에요. Ce n'est pas très grand. 아주 크진 않지만 mais il y a tout ce qu'il faut. 네, 필요한 모든 게 있어요. Il y a tout. 다 있어요. Tout ce qu'il faut. 필요한. Il y a la machine à laver. Machine à laver. laver. 닦는 기계. machine 기계거든요. 즉 세탁기예요. Oui. Il y a aussi une télévision. 텔레비전이 있고요. Un réfrigérateur. 냉장고. Un four à micro-ondes. four à micro-ondes 하면은 전자레인지. Un canapé. 소파. Un lit. 침대. Un bureau. bureau 하면은 이제 사무실이라는 뜻도 되지만 책상도 되죠. 네. Et une douche. 네, 샤워실도 있고요. Si vous voulez la wifi. 네, wifi 필요하시면은 c'est une option. 옵션이에요. 네, 옵션으로 wifi를 신청할 수 있죠. Combien ça coûte? 네, 얼마예요? 그러니까 c'est 7 euros par mois. 네, 7 euros par mois 하면은 달마다 네, 매달 7유로예요. Venez au bureau demain. 내일 사무실로 오세요. Je vais vous inscrire. 당신을 등록해 드릴게요. D'accord, 알겠습니다. Merci. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Voilà. 네. 자, je vous souhaite 그러니까 une très bonne nuit 하잖아요. 네. bonne nuit 해도 되는데요. bonne nuit. 네. Je vous souhaite une très bonne nuit. 좋은 저녁, 좋은 밤 되시기 바랍니다. Merci monsieur. À vous aussi 하면은 이제 vous aussi 해도 되거든요. vous aussi 또는 연음 안에서 vous aussi. 근데 à vous aussi 이렇게 해도 돼요. 아시겠죠? 당신도요. Ensuite, dialogue. 보실까요? Salut, tu es nouvelle? 안녕. 네, salu는 이제 친구끼리니까 tu es nouvelle, 새로 왔니? 그랬어요. nouveau, 남자, nouvelle, 여성. Oui, je suis arrivé hier soir. 어제 저녁에 왔어. Moi, c'est Marie. Je m'appelle Marie 해도 되는데 c'est 하고 이름 말해도 되죠. C'est Marie et toi, 너는? Je m'appelle Sophie. 내 이름은 소피야. Tu viens de quel pays? 어느 나라에서 왔니? Je viens de la Corée du Sud. 한국에서 왔어. La Corée du Sud. J'adore ce pays. 아, 그 나라, 이 나라 너무 좋아해. J'adore la K-pop. C'est vrai, 정말? Tu connais Psy? Psy. Psy라고 해요. Oui. Je connais Big Bang aussi. J'adore. Ils sont beaux. 그들은 잘생겼어. Tu peux m'apprendre le coréen? Tu peux m'apprendre. apprendre 배우다잖아요. 근데 tu peux m'apprendre. 나에게 배우게 할 수 있어? Le coréen. 그러니까 나한테 한국말 가르쳐 줄래 이거죠? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu étudies à l'université? Qu'est-ce que tu étudies à l'université? 대학교에서 뭐 공부하니? J'étudie l'art contemporain. contemporain, 현대 예술. art. J'adore les artistes asiatiques. asiatique, 아시아인. 그렇죠? 아시아인 아티스트를 좋아해. Et toi, quelle est ta spécialité? 너는 전공이 뭐야? Je suis en économie. 그래서 j'étudie l'économie 했잖아요. j'étudie l'économie. 그런데 je suis en économie 하면은 경제학과에 있어가 되는 거예요. Je suis en 그 다음에 어떤 과목이 나오는 거죠. 전공이 나와요. Bienvenue. 예, 환영합니다잖아요. 환영해. Parmi nous. 우리 사이에 온 것을 환영해. Merci. 예. 자, exercice 풀어보시고요. 다음 과에서 만나겠습니다.